Yan, ganyan po sila mag-trail. Ayan ang road. Yeah. Enjoyable trail, adventure trail. Yeah. Ang lulupit po yan, malalakas yan. Yan. Hey, inahid ka, may inahid ko ay. Yay. Ay kuya, kaway ka dyan, sa likod. Oops. Hi sir, kaway naman dyan oh. Yun oh. Mga mama oh, nagpapatentero na po. No one, no one. Oh, yun oh. No one. Grabe katuli nung nasa harapan ko. Hirap habulin. Oops. Yun no. Opo, dire. Yan. Yes. Whoops. Whoops. Oh. Yun no. Yun no. Kaway naman dyan. Yun. Yeah. Woo. Kanya ng mga mama kong tropa. Nakabay kong tutulin. Grabe. Sabi na wag na magpreno. Mas mabilis pa yun. Yeah. Ups. Yun oh. Okay naman yun oh. Oops. Yan, ganyan kami. No need to use your brake. Oops. Ah. Hindi ko na makita yung dalawa. Nagsaunahan na. Paano ko kaya makukuha ng video yun? Ah. Nyari.
Bihiraan lang po. Yun o. Hello po. Yun o. Yun ang mamaw. Nasa likuran ko. Oops. The road is not easy. Why? Because I have snow. And beside my right. Oh. Hey. Nawala yung dalawa. Saan napunta yun? Ooh. Uy, kaway, kaway, kaway. Yun, no?